Good evening, viewers. Salamat naman. Masiling kita, Lord. Thank you, Lord. Ngari pa nga broadcast nga maglaygay sa amon. Amen. Amen, mga viewers. Permitagid na pasalamatan kay nagsiling Ginoo in everything. Give thanks. Labi na kay kinahanglan naton ang iyalaygay. Amen, mga viewers. Karon magakanta kita sa aton theme song, In Times Like This. Thank you, God. Thank you. Pag kinantahanay, kabay pagamito na permis ang Ginoo sa aton nga maghalong kag magpati kita to be very, very sure nga nakadangop na kita kay Kristo, mga viewers, kag nakahinulsol nga bugo sa aton sala. Amen, mga viewers. Be very sure in times like this. Karon, magapadaan kita palaygay sa Ginoo sa iya pulong pinaagi, sa iya pag-inspire kay Apostle Paul sa paglaygay, sa taga Pilipos ang una nga iya ginkaduan walihan, kag sa nga mga tumuloon na subong, kag sa aton man subong nga tumulo. Siling dire sa chapter 1 sa Philippians, katahom sineng verse 27, no? Haling niya dire, only let your conversation as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affair, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversities, which is in them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. Amen, viewers. Agpray kita na, Ginoo, please, Lord. I bless man kami, mga alagad mo, kag tanan, mga viewers, Lord, please. Sa imo eternal nga pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga viewers, siling ni Apostle Paul, sa paglaygay sa aton tanan, yung mga nagdangop kay Kristo,
ang aton nga pagbatas to live or live for Christ and to die is gain, nga only let your conversation, ang butang balon, nga kabay pa, nga ang aton, nga amulang ang aton ikabuhi, nga ining words sa King James becometh, nga ang aton siling ni Apostle Paul paglaygay sa aton, nga ini onta kamo magkabuhi, nga angayan sa gospel ni Kristo, becometh angayan, nagkabagay. Ang butang balon, nga ang aton kabuhi, naga-reflect sa pag-share naton kay Jesus. Becometh, siling dire, the gospel of Christ. Nga ang aton nga pag-share kay Jesus, aton ginakabuhi. Ang aton amoy na laygay sang Ginoo pinaagi kay San Pablo, nga amoy na ang aton ikabuhi. Kung nagakabuhi kita to live and die for Jesus, nga mag-glorify siya, matagaan sa kalipay, bosa siling dire sa laygay sa Ginoo pinagi kay San Pablo, nga unta kita magakabuhi kita, nga angayan sang aton nga pag-share kay Jesus, becometh the gospel of Christ, nga husto ang aton kabuhi, eksakto ang aton kabuhi, pangabuhi, sa Kristo nga aton ginashare. Amen? Kanami, no? Let your convey only, kabay paamo lang, ang aton kabuhi, pangabuhi, nga makita sa aton kabuhi, ang Kristo nga aton ginashare, becometh, nga angayan, nga magadala sa pulong sang Ginoo o kon kay Kristo mag-share, kay tungod ang aton kabuhi, ginupdan naton. Inupdan naton ang aton pulong sa pagkabuhi, sa pag-share sini nga Ginoo sa aton pa, pag-share naton sa aton Ginoo nga si Jesus, makita man sang ginsira naton sa aton kabuhi. Amen? Becometh the gospel of Christ. Sa son siling nga dayon, siling nga dire, that whether I come and see you, or be absent, I hear of your affair. Na siling nga, kung makakadto man ako o kung hindi, mabatian ko ang inyo testimony. Testimony nga ano, that ye stand fast, nga nagatindog kamo sa isa lang ka Espiritu, nga mapainobsanon, nagapatudlo, in one mind, nga inyo hunahuna, nga nagaisa kamo to striving together for the faith, nga nagahimulat, nagabuligay kamo sa bato evident silinga for the faith of the gospel, para silinga may gahom ang pagdala naton sa kay Kristo pagpanugid sa iban, for the faith of the gospel. Amen? Amen ka namin, no? Alingya, ang buot siyang balon siya mo inigugma, na kita, kung kita manugid sa mag-share sa aton Diyos kag manluluwas, nga ang aton kabuhi, ang ayan makita man sang mga ginasiranta kay Kristo, makita man nga si Kristo sa aton. Kag dason, kag ang laygay padire, nga kon wala man sang may magdayaw,
o kon pareho kay San Pablo nga magabot sa ila nga hindi lang nga nag-share kita kag ipakita ta sa aton kabuhi si Kristo kun hindi sa aton hear of your affair, sa aton nga mga pagsilinayo, sa aton pag-fellowship, pag-worship nga mga nga nagdangop kay Kristo, may ara kita pagtindog sa aton nga pagsilinayo, pag-alagad, may pagtindog kita nga mag-isa lang kita kay Spirit, humble Spirit, teachable Spirit. One mind sa aton una, isahon talang nga maghimulat kita, magtingob kita sa pagtuo nga napakita naton sa gospel sa kay Kristo nga aton ginashare. Amen? Aton pa mga hinigugma, mga viewers, kita mga anak sang Diyos, mag-isa kita. Mag-isa kita, kag magbuligay kita nga mag-isa sa maayo nga espiritu. Hindi sa espiritu nga gagamo, kag ang espiritu nga daw inablang daw ang espiritu bala nga daw hindi matudlo, may bugalon, kundi sa humble spirit, kag sa isa lang kauna-una nga nagabuligay para nga may gahom ang aton nga pagdala kay Kristo, kag sa sina nga pagdala naton misyon sa pagtuo nga magatuo kita, kag magatuo man ang mga ginasira naton sa Ginoo. Amen? Dason siling niya dahil dire, and in nothing terrified by your adversity, kag siling niya, hindi kita madlok sa mga nagaupo sa aton nga kontrabida, naga-persecute sa aton, siling niya, which to them an evil evident talking of perdition, kay sila nagapakadto na sa impyerno. So hindi kita magpa-intimidate, kundi siling niya dire, but to you of salvation and that of God. Kundi ipakita ta nga hindi ta mahinder ang mga pag-ulang o mga hindrances nga sa pag-persecute sa aton o pagkadlaw sa aton. Kaya nga man, haling niya dire nga para nga ang aton kaluwasan, but to you of salvation and that of God. Nga iya sang Ginoo ni tanan ang aton ginahimo, hindi kay aton. Amen, mga hinigugma. So we will strive together nga mag-isa kita sa gugma, pag-alagad, pagkabuhi, pagbinuligay, kag sa huna-huna, kag sa aton man nga pagdala, pag-share sa Ginoo. Amen? One Spirit, one mind, stand fast, striving together. Amen? Kabay pa magbuligay kita, mga inigugma. Kaya hindi man kita palariyo nga bakod ang iban, luya ang iban, ay may inang iban niya, may ara pa yan nga mga daan, pamatasan, mga marites, mga daw hindi, o hindi, bala magbugno ng mga Kristohanon, o hindi, magpasupil, hindi, magpatawad, hindi, magpaubos. Striving together lang kita, maghimulat lang kita. One mind, okay? Kag one spirit, sa kay Kristo, na makita sa aton nga ginashare sa iban. Amen, mga viewers? Karon mga muyo kita. Ginoo may nga balaan, ginadala ko sa imo trono nga bugay, ang gintandog mo, nga magapalaygay upod sa amon, Ginoo, kada broadcast, Ginoo. Nagkabay pa, Ginoo, ikaw man magabindisyon kay Myra,
Bilya Delgado, sa iya ginapangabay sa imo. Sa iya problema, Ginoo, siya kabataan, kag siya po, Ginoo. Buligi man, ini nga iloy kag lula, Ginoo. Ni Myra Bilya Delgado, kag ipadayon man katutom siya, kag mabakod nga pagtuo. Ikaw man magapadayon, Ginoo, sa pag-bless. Bisan pa kay intiyap, Ginoo. Haya, Ginoo, nga handom sa imo, nga matutom sa imo, magtindog sa imo. Buligi man siya, kag siya iya, Ginoo, nga kabalaka, labi na siya mga apo, Ginoo. Please, buligi siya sa mga lawas, kag mabakod nga pagto, kag pagtindog sa pagto, para makita sang iya mga apo, ang iya kabataan, nga nagamatutom siya sa pagtuo sa imo, Ginoo. Intiyap, O Diyos. Kay ikaw man, Ginoo, mag-bless sa kay Risen Suita, ang imo, Ginoo, gintawag nga magin bulig sang imo alagad Pastor Suita. Ani bless ini nga asawa sang pastor, Ginoo. At tanan pagbatas, Ginoo, pag-alagad sa imo, O Diyos. Alamat sa mga sabat mo siya pangamuyo. Nagkabay pa, dugangan mo pa, Ginoo, silan, Pastor Suita. Nabakod niya pagtuo, ka Ginoo gahom sa pagpadayon alagad sa imo. Agpagpangamuyo sa iya kabataan. Resen Suita, kag Pastor Suita, kag family. Ay ikaw man mag-bless, Ginoo. Padayon bisan pa kay Soseng Huwayan, Ginoo. Please, Ginoo, pakamayuha man ni Sister Soseng Huwayan, Ginoo. Ay mga ginabatya, Ginoo, kag siya mga kaluyaon sa lawas bilang, Ginoo, senior citizen. Ay pabatyag man siya permis ang imo presensya, encouragement siya kabuhis pagto, ag sa pagpadayon sa imo, Ginoo. Soseng Huwayan, Ginoo, please. Akon man nadala sa imo, nagpadayon ka man, bless, Ginoo. Bisan pa kay Robilin Alagaban, ag sa iya sister si Marilo, kag iya bana ni Marilo si Romy Talento. Ay ila, Ginoo, pagkabuhi, pangabuhi, Ginoo, na ikaw magapadayon sa pag-bless sa ila pag-asawahay, ni Marilo kag Romy, Ginoo, Talento, kag paggamit sa ila nga matutom sa pag-alagad sa imo. Kag bisan pa si Robilin Alagaban man, ay kabuhi nga nagamatutom kag nagashare sa imo, i-bless man siya, Ginoo. Adlaw, Ginoo, kaya pagtrabaho kag sa iya, Ginoo, nga ginatuba nga mga panghangkat sa kabuhi, kag sa pag-alagad, ipatutom Robilin Alagaban, upod kay Marilo, kag Romy Talento. Na ikaw man magapadayon, Ginoo, sa pag-bless, bisan pa, Ginoo, sa kay Gasper Kalantas, upod sa iya pamilya, bisan malayo si Gasper, Lord, ito sa Middle East, katrabaho kag direng iya pamilya, ipabakod man sila sa pagtuo, nga magatutom sila, pag-alagad sa imo, ag pag-share sa imo, kag tipigi panlipdiman si Jasper, nga nagatrabaho sa Middle East, kag iya pamilya dire. Nag-bless man padayon, Ginoo, nga isan pa si Mari B. Castillo, Ginoo, kag Flor Bordador, nga dito, Ginoo, sa Germany. Bless Manila kabuhi, nga magabakod sila sa pagtuo, ag sa ila pangamuyo sila pamilya sabtaman, Ginoo, nga Rebe Castillo, ag si Flor Bordador sa Germany, Ginoo. Ikaw man magapadayon, Ginoo, sa pag-bless kay Erlinda, Ginoo, Abionilla, ag kay Juliet Malaka, nila pagpamati sa imo pulong, at they will grow in grace in your knowledge, Ginoo, nga ila pagtuo nga magbakod. Kag bisan pa, Ginoo,
si Tonet Baduya Ginoo, ag si Lolita Villar, kag si Beth Gabo. I-bless ini nga mga nagapamati si mo pulong, nga magabako dila pagto, magatubo sila sa pagto, agigugma sa imo Lord Jesus, kag sa katutong sa pangamuyo kag pag-alagad Tonet Baduya Ginoo, kag Lolita Villar, kag Beth Gabo, bless Lord. Kag si Pret Sino Aldip, kag si Henry Abilar, bless man si Henry Abilar, ay pangamuyo siya pamilya Ginoo, mag-isa sila sa pagtuo, kag Ginoo nagaalagad sa imo, kag buligi sila ni Henry Abilar, nga panghangkat sa iya kabuhi Ginoo, kag bisan pa si Fritz Aldip Ginoo, bless man siya, ay handom sa imo Ginoo, kabay pa nga magatutom siya sa imo, kag pangamuyo siya pamilya Ginoo, kag kami tanan Ginoo, please bless us, at tanan nga mapanghangkat sa amon kabuhi, kag pag-alagad Ginoo, kag pag-fulfill sang mission nimo sa amon. Please Lord, help us and bless us and answer our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen, mga viewers. Amen. Salamat pag pinangamuyo ay. Salamat pag pangamuyo niyo sa amon man. Karon mamati kita special number.
Thank you sa special number. God bless you, kabay pa. Kay balo ka mo, nga naging blessing man ka mo sa viewers. Kag kita, mga viewers all around the world, kag kami, mga alagad sa Ginoo, may God shine His face upon us and bless us. In Jesus' name, amen and amen.